ne message mi do mo ne b'a fina dɔrɔn o ka karamɔgɔ ɲin'o yɛrɛ la o ka kalan kɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔya kalama n tɛ kisima min filɛ nin ka ne Amadu Kɔnɛ yɛrɛ kalan laturu la kisima ma kɔrɔ ne kosɛbɛ o a tɛ se ka ne kɔni k'a den a tɛ se ka ne wolo sabu ne bi don min na komi bi ɲina ne san 47 ye ɔ kisima dun ma san 50 sɔrɔ o bɛ se ka ne wolo wa y'a dɔn se ka ne wolo mais n y'a dɔn karamɔgɔ a bɛ kalanden dɔw b'a bolo minnu ye san 80 ye bi a b'olu kalan laturu la olu dun ye jitumukɛw ye olu wolo n'a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ mais o bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kun bɛ sira min kan ko tiɲɛ tɛ sabu laturu de ko n baara ni n baara n b'i nafa n baara ka sɔrɔ i tɛ taa jahanama kɔnɔ n baara ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ ɲugun i la mais o ye laturu kɛ ɲuguntɔn fɛn ye ka sababu kɛ mun fɛn ye o bɛ siyaw fagara o bɛ baw fagara o bɛ misiw fagara i bɛ kɛ laturabaga i bɛ kɛ voisin dɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ n'a kɛra wabiya bi a bɛ ba i ka fɛn bɛɛ la n'i ye fɛn fɛn d'a ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ fɔ ko a kana magana ko nin ye kafiri de ye mais pourtant laturabaga tɛ kafiri ye sabu Alu Badara min filɛ Jigiso den ale ye fiɲɛ de ye fiɲɛ karabalen fiɲɛ o de y'ale fiɲɛ ye sabu Badara Ali o fiɲɛ de kɛra ka avion dilan ni avion tɛ mɔgɔ bɛ taa hiji la Maka wa avion tun tɛ se ka wuli ni laturu tɛ o ne n'o fana dara bon ne ka laturu échographie de ye ne bolo e de b'a fɔ ne na k'i kunkolo bi di n bɛ laturu da ye bana ni kunkolo ye mun de a solution ye mun de ye c'est parce que kunkolodimi ni gansan tɛna o kunkolodimi mana i bɛ taa paracetamol san i b'a kunna a bɛ kɛnɛya sini tuguni a bɛ tila ka na n'i taara laturabaga de fɛ i bɛ taa dɔrɔso o b'a fɔ i ma k'i ka analyse kɛ n'o ye analyse kɛ n'o ma fɔ i b'a fɔ ko an ka écho kɛ kunkolo in yɛrɛ la mun de bɛ kunkolo in na pourtant écho dilanna laturu de ye écho dilan ko donc Ala ye fɛn min dilan laturu fɛn ye laturu ye fɛn dɔ de ye fɛn min ka nɔgɔ fo ka dama tɛmɛ fɛn min bɛ adamaden hakili yɛlɛma k'a fɔ ko n fɔ ten n bi ten de ni kɛra nin fɔ nin ti kɛ laturu y'o fɛn de ye a bɔra Ala de yɔrɔ la ka sin adamadenw ma maa ma di mɔgɔ si ma k'a ka tiɲɛni kɛ n'a ye a dira mɔgɔ de ma ko mɔgɔw ka mɔgɔ mago ɲɛ n'a ye mɔ ye fɛn min i bɛ fɛn sɛgɛsɛgɛ n'a ye k'a si dɔn nin ye mun fɛn ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fɛn sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn nin fɛn bɛ cogo di ɲinan san bɛ diya wa ɲinan san tɛ diya wa écho t'o fɔ tuma bɛɛ télé la wa a t'a fɔ ko sini ko fiɲɛ bɛ wuli wa a t'a fɔ a ɲɛna ko sanba bɛ na sini wa mais pourtant o bɛ laturu kɔnɔ écho tɛ kɛ foyi ye laturu kɔ mais to mɔgɔ bɛ kuma télé la don o don ko fiɲɛ bɛ na wuli sini kɛnɛ fiɲɛ belebeleba dɔ bɛ na wuli a degré bɛ nangam de degré la tileba dɔ bɛ na bɔ pourtant tile bɛ laturu kɔnɔ fiɲɛ bɛ laturu kɔnɔ sanji bɛ laturu kɔnɔ ɔ n'e m'a kalan dun est ce que i bɛ se k'o dɔn wa i tɛ se k'o dɔn ko donc min fɔ ɲɛna u ka kalan kɛ n'o ye kalan kɛ u bɛ n'o yɛrɛ bɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ n'o kɛra an si tɔgɔ tɛ tiɲɛ o ye ne ka conseil ka d'o ma. D'accord o ye Amadu Kɔnɛ kunun ale ka conseil k'a di minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan minnu bɛ bɔ u fa jamana kan ka taa jamana kɔ kan ka t'u yɛrɛ kɛ dɔnnikɛla ye ka sɔrɔ dɔnnikɛlaw tɛ n'u bɛ ka dɔnnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛ ale ka conseil o tun y'o ye k'o di olu ma donc sisan nɔ an bɛna bɔ yen nɔ an bɛna Amadu ɲininka sisan nɔ laturu kɔnɔ komi ko laturu bɛ ko karabalen kɛ est ce que laturu bɛ ko karabalen fana bali parce que comme ko dɔ bɛ a kɛra ka ban est ce que laturu b'a kɛli bali ko dɔw bɛ a ma kɛ fɔlɔ mais est ce que laturu bɛ se ka to a ko bɛ kɛ yan'a wagati k'a fɔ k'i ye laturu lajɛ dɔrɔn ka a y'a kɔnɔna na k'a fɔ k'a ko bɛ kɛ i k'a ko kɛ dɔrɔn a ko ka kɛ. laturu filɛ nin ye sagala bɛ laturu da ni laturu da ni ko nin a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ c'est parce que i y'a dɔn bi an bɛ tile min na komi bi komi Sénégal yan o caman de dɔnnikɛla caman sɛgɛn mɔgɔ bɛ bɔ a ka so ka na e somacɛ nɔfɛ ou bien ka na e morikɛ nɔfɛ ka so ko n b'a fɛ ka lajɛli kɛ n ye mais a t'a ka lajɛli kun fɔ ɲɛna n'i ma pratiquer laturu la i tɛ se k'o fɔ a tigi ɲɛna sabu i t'a nakun dɔn bon donc o kama laturu man ɲi ka da ni cause tɛ ne nana n muso bɛ yen a kɔnɔman don ou bien muso dɛsɛra ka den sɔrɔ mun y'a bali ka den sɔrɔ sagala bɛ laturu la n'i y'o sagala bɔ laturu kɔnɔ fɛn min y'a bali ka den sɔrɔ a b'o fɔ ɲɛna i bɛ tila k'a ɲininka tuguni ko den nin bɛ sɔrɔ wa den tɛ sɔrɔ a b'a fɔ ɲɛna ko den bɛ sɔrɔ ko den tɛ sɔrɔ i b'a ɲininka tuguni ko bana min b'a la o jinɛbana don wa dabali don wa ou bien alabana don wa ou bien bana sidɔnbali don bana in na nin de laturu bɛ nin bɛ indiquer k'a fɔ ɲɛna bana min filɛ nin na ko dɔ ka dabali don dɛ ko laturu bɛ ko sa san ko min kan ka kɛ su in na bɛɛ ko k'a bɛ kɛ laturu b'a sa heure damani kɔnɔ sabu laturu san denw bɛ laturu kɔnɔ laturu den dɔw bɛ yen olu bɛ kuma olu ye san de ye n'o ye nin ko man dara dɔrɔn ko kɛra ka ban quoi par exemple adama b'ora lomarabilen b'ora alimangosi b'ora olu ye san denw de ye nin ko filɛ nin ni an ye nin kuma fɔ san hali n'a bɔra i ka laturu kɔnɔ ko i bɛ bana n'i bɛ tulonkɛ ni hali n'i ma bɔ ka kɛnɛma taa i yɛrɛ faga accident na dɛ i bɔtɔ yan kɔrɔ i bɛ talon porte na k'i sen tigɛ c'est parce que olu ye san denw de ye
o bɛ laturu kɔnɔ n'e t'o dɔn dun n'a nana nin yɔrɔ la est ce que kan kɛ cogo di n'o ma fɔ ɲɛna e tɛ se ka bɔ foyi kalama donc ne b'o yɔrɔ de fɔ mɔgɔ ɲɛna laturu bɛ ko karaba ka a kun bɛɛ b'a fɔ k'a tɛ kɛ laturu b'a karaba k'a teliya a bɛ kɛ ka dɔ fara kan sabu ji dɔ fara kan de ye tasuma o ye dɔ bɔ tasuma fana o ye jeniko jugu de ye mais bɔgɔ o de ye mara ye donc laturu tasuma o ye lumière de ye yelen ɲɛnɛmaya adamadenya o ye laturu tɔmi kelen b'a kunkolo sanfɛ laturu tɔmi filanan o bɛ kuma communication de kan sa parce que o ye fiɲɛ de ye communication relation amitié o bɛ kuma o de kan ji dɔ de bɛ fara o kan ka sɔrɔ kɛ e ma ye sisan n'an tɛ sigi sisan k'a fɔ an mɔgɔ saba sigi n'an ka te min na n'araba nana sigi an cɛma sisan k'a sɔrɔ an y'an ka te ji dɔn ka ban an b'a fɔ k'an kɛra mɔgɔ naani dɛ dɔ fara te ji kan o tɛ fɔ wa donc o ye laturu kɔnɔbara ye bɔgɔ de ye mara ye o ye laturu sen ye laturu banna ye donc sansan bɛ laturu la min bɛ se k'a bali sansan a tɛ kɛ dɛ sansan bɛɛ ko nin ko bɛ kɛ i b'a fɔ ko non ne ma sɔn ne bɛ se k'a bali b'a fɔ y'a bali ka da condition jumɛn kan par exemple ka ɲininka ne ka denmisɛnnin o b'a kalama yan kɔrɔ la ne karamɔgɔcɛ ye ne kalan na Kisima Jara sansan o don ne ka cɛ dɔ ye problème sɔrɔ problème y'i bɛɛ kamana kan ko polisiw filɛ ko ye kɔnkɔsɔn d'a ma ko n'a taara k'a bɛ to kaso la n ko non n ka tɛ se ka n ko n'a taara a bɛ segin ka na o ko dalu jumɛn bɛ ne bolo n ko foyi laturu n ye seju den kelen ci ka tasuma kuru duuru d'a kan ka dileki bɔ ka kurusi bɔ ka wuli k'a mabalama k'a deli ka ji bɔ a kan ka tasuma n bɛ saribɔn ta ka denmisɛnnin ma n'a ye dingɛ sɔrɔ a b'a don yɔrɔ n'a tigi taara ko bi sa sabu seju tasuma so den de ye a tana de ye ji ye o ye sansan ne b'a kɛ sansan a bɛ kɛ sansan bon laturu fana donden de b'a la entrant b'a la fɛn bɛ kuma natɔ fɔ est ce que nin ko n'a bɛ nana ne kan n bɛ se k'a bali wa laturuden min y'a fɔ est ce que ko natɔ don a bɛ tiɲɛ yɛrɛ don est ce que natɔ don wa entrant b'o la n'i tɛ entrant dɔn dun e bɛ se k'o saraka cogo di sortant bɛ laturu la e bɛ ko min fɛ k'a ka na o ko tatɔ don e b'o segin cogo di n'i tɛ entrant dɔn dun e tɛ se ka na ten fixe bɛ laturu kɔnɔ laturuden min jɔlen don yɔrɔ kelen san kalo 12 n'ale ye kuma min fɔ dɔrɔn kuma fɔra ka ban pewu a banna ye o laturu kɔnɔ laturuden bɛ kuma kɔnɔ mobili ye min bɛ munumunu san kalo 12 don o don ale bɛ ka munumunu ale kɛra ko mobili o kama n'adamaden dɔ bɛ yen hali ni garisɛgɛ kɛra mobili ye jigiya de bɛ ta ye layidu bɛ ta ye maa si tɛ dafa o bɛ fɔ ɲɛna ko karamasina n'a y'an fɛ yen n bɛna nin fɛn d'i ma i bɛ taa b'a fɔ ko cɛ ko taa ka na sini bon ne de bɛ se ka laturu da sisan k'a fɔ ne bɛ fɛ ka taa papa Gawusu sɛgɛrɛ a ka so est ce que ni n taara n bɛna Gawusu sɔrɔ yen wa a tɛ sɔrɔ yen laturu b'o fɔ ne ɲɛna o n b'a da n'a bɛnna entrant ma ni n taara n bɛ t'i sɔrɔ yen n'a bɛnna fixe ma n bɛ t'i sigilen sɔrɔ yɔrɔ kelen i tɛ baara foyi yɛrɛ i sigilen don yɔrɔ kelen dɔrɔn n'a taara bɛn mobilier ma n b'a sɔrɔ i bɛ du kɔnɔ mais i bɛ kan ka ko dɔ ɲɛnabɔ i bɛ munumunu ci dɔ la fɔlɔ ma n b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna yanni an ka se ka so n'a bɛnna sortant ma n b'a fɔ ɲɛna n'an taara n t'a sɔrɔ yɔrɔ la o b'i sɔsɔ an bɛ mobili ta an bɛ taa i ka so an b'i wele téléphone b'a fɔ ko cɛ ko ne yɛrɛ bɔra koyi n y'a kɔni an mana dɔn ci examen dɔ in sɔrɔ n bɔra ka t'o la n y'a min kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ mais n'i m'a kalan est ce que i bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye a ko donc laturu i ma fɛn min kalan i t'o ɲɛdɔn donc komi i bɔra ka kuma min fɔ sisan n bɛ an ka filɛlikɛla minnu bɛ yan nɔ n b'aw hakili jigin o la a k'aw hakili to o yɔrɔnin na dɔɔni parce que bi bi in na dɔnnikɛla caman bɛ yen nɔ o kɛlen don ka dudenw bila ɲɔgɔn na dɔnnikɛla caman bɛ yen nɔ o kɛlen don ka mɔgɔw ni i teriw bila ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ mun ye n'i taara dɔnnikɛla fɛ yen e takun adamaden ka problème ka ca filɛli kɔnɔ n'i taara i sigi ten k'a ka filɛli k'i ye n'a ye filɛli k'i ye a bɛna i kɔlɔsi cɛ finman nin na dɛ i kɔlɔsi pape la dɛ ou bien cɛ jamujan dɔ bɛ yan fɛ donc ni mɔgɔ nana filɛli la i fɛ yen a nana min na a ka tile o ma direct la i ka o filɛli k'a ye i k'o jaabi fa ye i tɛna ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na a fana ni mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna bila ɲɔgɔn na e bɛ lafiya ale bɛ lafiya tiɲɛ yɛrɛ la Amadu i ka o vraiment o filɛli tɔgɔ o ka ɲi o y'an kun minɛ kosɛbɛ mais sisan an ɲɛ bɛ livre fila la yan nɔ livre fɔlɔ nin olu bɛ mun ni mun kɛ filanan fana bɛ mun ni mun kɛ ni livre yɛrɛ min filɛ nin ye o b'a fɔ nin ma ko livre spécial tiɲɛ marifa le sommaire mɔgɔ min tɛ baara da i bɛ se ka nin livre san k'i yɛrɛ bɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ sabu laturu fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ laturu yiri b'a kɔnɔ laturu kumakan b'a kɔnɔ laturu sagala b'a kɔnɔ ni nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun de fɔ ni nin kɛ a bɛ mun de fɔ ni laturu ni jateminɛ filɛ a ko de ma ko laturu nafa tontigi nafa yɛrɛ ye mun de ye tontigi degun ye mun fɛn de ye garinya tontigi kuru duuru don i b'a sɛbɛn 1 2 1 1 garinya tontigi kunkolo
o ye tasuma ye a kunkolo ka ɲi a kunkolo dayɛlɛlen don sabu an b'a fɔ laturuden kelen ma laturuden min tɔmi kunkolo ye kelen ye tɔmi kelen ɲɛnamaya ye tɔmi fila o ye su ye o salen don an bolo o tɛ baara kɛ an fɛ sabu hali ni Sigi Musa ye an ka laturu ka banabagatɔ ka mandaraka fɔ o banabagatɔ ka banako banna o y'a tigi satɔ de ye n'a y'i ka baara yɛrɛ tiɲɛ kuma fɔ o y'o baara fana ko bantɔ de ye o baara banna a bɛ tiɲɛna de mais taliki de bɛ kuma ko kurakuraya kan bon tontigi min filɛ nin ye tontigi nafa y'a kunkolo de ye a n'a ji n'a bɔgɔ a degun de ye a fiɲɛ ye a communication par exemple sisan ne ka laturu da e ye sisan e bɛ dɔ fɛ ka ɲɔgɔn wele téléphone na est ce que a bɛna bɛn waati bɛn ni tontigi y'o kuma fɔ ne b'a fɔ n ko non i n'a tigi bɛna kuma min kɛ a tɛna bɛn a sababu bɛna kɛ dalama kuma communication ye a ka communication tɛna se ka bɛn c'est parce que communication de ye fiɲɛ ni fiɲɛ tɛ communication tɛ ni fiɲɛ tɛ téléphone tɛ baara kɛ ni fiɲɛ tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fiɲɛ de kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ fara ka bɛɛ kɛ da kelen ye ka whatsapp créer ka mɔgɔw kɛ kelen ye mɔgɔ bɛ to fo diɲɛ dan na a bɛ kuma ni e ye a bɛ na cogo di fiɲɛ de fɛ o ko donc tontigi fiɲɛ a salen don ko tontigi nafa wɛrɛw bɛ yen min t'olu si ye an da tɛ se ka don olu bɛɛ la bi k'a fɔ na komi laturuden tɔw ka ca i dan sɔgɔ. D'accord, donc i y'a fɔ cogo min na n'an bɔra tontigi na sisan o ye ale page fɔlɔ ye nɔ sisan n'an ye page filanan dayɛlɛ an bɛ taa page filanan daminɛ ni tontigi ka katuma katimu de a ka katima muraba ni y'a ka nafoloko baara de ni y'a ka tɔgɔtigiya baara de a ka dawlatigiya baara de ni bɛ sɛbɛ de ni sɛbɛ sɛbɛ cogosi la i bɛ sɔrɔ ka labaara ni a yɛrɛ baara cogosi ye c'est parce que ni laturu jateminɛ dɔ bɛna ɲininka sisan ko an ko laturu kunkolo fila fila ko degun don komi kunkolo kelen kelen ko lumière don effectivement tiɲɛ don laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ dayɛlɛ o bɛ bɛn 32 de ma o de telema ye min ka teli olu tɔmi kelen kelen min bɛ yen laturu kɔnɔ 16 kɔnɔ n'i y'a compter a bɛ bɛn den 32 de ma tɔmi fila fila min b'a kɔnɔ o ye datugu ye n'i y'o compter o bɛ bɛn 64 de ma donc o kama n'an k'an bɛ laturu bali an bɛ se ka laturu yɛrɛ baara 64 fois ka ko datugu n'a ye c'est parce que 64 o ye su de ye ko bantɔ ka ko teliya an bɛ se k'a baara 32 fois k'a baara k'a di mɔ cogoya si la n'a ka ɲi ka jeni a bɛ jeni n'a ka ɲi ka consommer i b'a consommer n'i ka ɲi k'a bila fiɲɛ b'a fili i b'a bila fiɲɛ na n'i ka ɲi k'a siri bɛgɛn de la k'a bila ka taa i b'a bila ka taa ko n'o kɛra o bɛ se ka ɲɛnabɔ tontigi ni nafoloko baara de ye n'i bɛ nafolo baara ka di adamaden ma mais a bɛ nafolo baara cogo di ka di adamaden ma i bɛ taa sɔrɔ adamaden garisɛgɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de komi tile bi lajɛli bɛ kɛ ye i b'a sɔrɔ i dolo bɛ fiɲɛ na bon bi kɛ ka baara min kɛ ani sini lajɛli kɛra ye i b'a sɔrɔ i garisɛgɛ bɛ ji la ani sini baara min kan ka kɛ o sinikɛnɛ i bɛ baara min kɛ i bɛ taa sɔrɔ i garisɛgɛ o de bɛ bɔgɔra ko donc baaraw de bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ten adamaden garisɛgɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de kɛ sanga ni waati bɛɛ bi i bɛ fiɲɛ na sini bɛ tasuma na sinikɛnɛ bɛ bɔgɔra donc ni e bɛ tasuma na ni ji garisɛgɛ baara ka d'e ma n'i y'a kɛ est ce que a bɛ ɲɛ wa voilà ko donc o kama an t'an da don a baarako kuma na k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna c'est parce que n'i y'a mɛn ko fayida 100% ye fayida de ye mais tasuma ye 25%, fiɲɛ ye 25%, ji ye 25%, bɔgɔ ye 25%, o de y'a kɛ 100% ye donc min kan ka baara don min na dɛ n'a ma bɛn o don ma n'i y'a baara ka di adamaden ma ani sababa tɛ bɛn c'est parce que a tɛ ɲɛ bin tile bɛ tasuma de la n kan ka baara kɛ tasuma de la bin tile bɛ fiɲɛ de la n kan ka baara kɛ fiɲɛ de la bin tile bɛ ji de la n kan ka baara kɛ ji de la bin tile bɔgɔ de la n kan ka bɔgɔ baara de kɛ n yɛrɛ la n'i t'o dɔn dun a ma nɔgɔ donc a tɛ k'i sago sɔrɔ donc o ye kuma de k'o fɔ ɲɛna an ka taa ɲɛfɛ. D'accord a y'a mɛn dɛ bi kɔni bi n y'o de f'i ɲɛna n ko bi ye dɔnko kɛnɛ ye dɔnko n'aw bɛ dɔnni yɛrɛ ɲini a ye yan lamɛn bi sisan an taara ɲɛfɛ. An nana Adama ka page de kɔnɔ Adama ka garijigɛ ɲɛ b'a la o de sɛbɛnnen filɛ yan kɔrɔ Adama ka garijigɛ ko baara n'i fɛ ka Adama ka garijigɛ ko baara kɛ adamaden ye a b'o de fɔ n'i lajɛli kɛ adamaden ka nafa ɲini a na k'a dɔn k'a fɔ bi a ka garijigɛ yɛrɛ bɛ Adama de bolo Adama nin bɛ baara cogo di bon Adama bɛ kuma fɛn ɲɛnama de kan ni ma fɛn min b'a ni ma Adama n'i bɛ fɛ ka Adama yɛrɛ baara pour que i ka fɛrɛ a ma i kana siyɛ da buguri kan ka a faga i bɛ siyɛden 2 san o bɛ pigeon den 2 i bɛ Ala deli ka 1 di denmisɛnnin kodɔnbali ma ou bien i bɛ Ala deli a kan k'a saraka mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalama
adama bɛ kuma adamaden lumière tigi dawlatigi sabu ale tasuma dɔrɔn de ka ɲi a fiɲɛ salen don a ji salen don a bɔgɔ salen don ko donc n'i siɲɛ kelen san i b'a saraka i bɛ kelen san ka n'a ye